बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, कल सुबह का जो गुज़िश्ता सुबह थी, आपकी तो सुबह नहीं होगी, आपकी दोपहर थी, मेरी सुबह थी। आज भी ये जो आप देख रहे हैं मेरी सुबह है, आपकी दोपहर है। पाकिस्तान वालों के लिए कह रहा हूँ, बाकी दुनिया में मुझे देखा जाता है जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहाँ-जहाँ मुसलमान हिंदुस्तानी मौजूद हैं, वो देखते हैं। तो वहाँ पे जो-जो वक़्त हुआ है, उसके मुताबिक, लेकिन मैं पाकिस्तान के रेफ़रेंस से बात करता हूँ। जो कल मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको पैगाम पहुँचाया, मोटे-मोटे तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसके अंदर क्या चीज़ें, क्या फ़ैसले लिए गए हैं। उन फ़ैसलों के मुताबिक इस वक़्त जो है, वो आगे क्या किया जा रहा है, उसके तहत क्या जाल बुना जा रहा है, क्या नई साज़िशें गढ़ी जा रही हैं। वो मैंने आपको बतानी मकसूद है, क्योंकि जो कुछ भी इस वक़्त पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में मैंने आपको कई महीना पहले पिछले साल बता दिया था कि नियो मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बाकायदा तौर के ऊपर मार्शल लॉ है, ये बाकी आगे सिर्फ और सिर्फ जो है, इन्होंने दिखाने के लिए लोग बिठाए हुए हैं, और सब कुछ तमाम तर जो इस वक्त क्रैकडाउन इमरान खान साहब के ऊपर हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैंने आपको बताया कि बराह रास्त उसकी मॉनिटरिंग और उसके ऑपरेशन का इंचार्ज इस वक्त, पहले बाजवा खुद था, भाजपा बगलौल था, और इस वक्त जो है वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ जो लगाया हुआ है, आसिम मुनीर है। और अब मेरे ख्याल में अंदाजा जो है वो नवाज शरीफ को भी होने लग गया। नवाज शरीफ साहब को पता चल रहा है कि हीट इज ऑन, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मुझे लग इस तरह रहा है कि अब आसिम मुनीर उनको भी बदला उनसे लेने के मूड के अंदर है। अपने वो पर पुर्जे निकाल रहा है, और पर पुर्जे निकाल के उसको बता रहा है। और एक जरदारी सब पे भारी को जो है फेवरेट हमेशा से ऑपरेशन जो साइक्लोन था उसमें हमेशा से बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम लगाना ये चाहते थे कि उनको लगाएंगे, और वो हमेशा से बड़े आसानी से इनके साथ काबू भी आ जाते हैं, इनको कंट्रोल भी कर लेते हैं। ये पैसे मांगे पैसे भी दे देते हैं। जिस तरह सिंध में 2018 में 1.3 बिलियन यूरो उन्होंने दे दिए थे। जब भी उनको मांगो पैसे, तो वो पैसे भी इनको पकड़ा देता है, और उन ऊपर से धमकियां भी नहीं लगाते। जिस तरह जराया का दावा है, नवाज शरीफ जिस तरह धमकियां लगाता है कि तुम इंसान के बच्चे बनो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मेरी जाती राय है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, लेकिन जो मेरी जाती राय नहीं है, जो कंफर्म 100% कंफर्म खबर है, वो ये है कि बीएमएलएन ने जाके बताया है, नवाज लीग ने अपने लीडर्स भेजे हैं इमरान खान के पास, और उनकी मिन्नत तरला किया है कि ये हम नहीं कर रहे क्रैकडाउन तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ जो भी क्रैकडाउन हो रहा है वो आसिम मुनीर बजाते खुद जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। उस ऑपरेशन का सरबराह भी आसिम मुनीर है। हालांकि ये अब सारे के सारे जो है खाने के वक्त ये सारे इकट्ठे खाते हैं, और अब लेकिन हालात जो हैं वो दूसरी तरफ जाते हुए इंतहाई तो नजर आ रहे हैं। दूसरा अजीजान मन, ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये एक नया, मुझे इसके ऊपर भी जरा फीडबैक दीजिएगा। एक जो नया लोगो है, सोल्जर स्पीक्स, हक और सच, ये एक खास प्रोग्राम है। ये हक और सच एक सिलसिले का ही प्रोग्राम है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताना है कि हुआ क्या, फैसले क्या लिए गए। मैंने आपको बता दिया था कि टीटीपी टीटीए के खिलाफ जो ये कार्रवाई कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दी थी। इन्होंने कहा जी हम किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे टीटीपी से, ये बात भी उसके अंदर शामिल थी। और उसके बाद ये अब जो दोगली पॉलिसी है, ये बड़ी गौर तलब बात है। एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाए, एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जाए, ताकि जो अपने जवान बिखरे हुए हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, उसको काबू पाने के लिए हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए। लेकिन असल में ये कहा गया है कि कामिंग मेजर्स लिए जाएं ईस्टर्न बॉर्डर को, हमारा जो बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ, उसको ठंडा करने के लिए वहां पे कामिंग मेजर लिए जाएं। मतलब हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर दिखाना ये है कि कामिंग मेजर, और जनाब बोलना ये है कि हल्ला हमने हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ना है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो नतीजा सामने अखज हुआ है, जो फैसला हुआ है, ये भी हुआ है।
اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ آئی ایس پی آر اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے جو پرو پی ٹی آئی ہینڈلز ہیں ان کے منت ترلے کر رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہندوستان مخالف تم تو پاکستانی ہو، ہندوستان مخالف ٹویٹیں کر دو، کچھ ہندوستان مخالف ایجنڈا چلا دو۔ وہ تو ہم ویسے بھی چلا ہی رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے کیوں چلائیں؟ آپ کے اس ایجنڈے کے لیے کیوں چلائیں؟ ہم تو اپنا قومی فرض سمجھ کے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن آپ جو یہ نیریٹو چلانا چاہتے ہیں، ہمیں کاپی کیٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے خاص طور کے اوپر جو آپ کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف جوانوں کا اور اپنی عوام کا برین واش کرنے کے لیے یہ مقصد ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو ہم کیسے قبول کر لیں عزیزان من؟ سوچیں اس کے اوپر ذرا کہ کیوں ہم ان کو ڈرامے بازی کرنے دیں، کیوں ہم ان کو کھلی چھوٹ دینے دیں تاکہ یہ اپنے آپ کو جو ہے بڑے بڑے فرنش بنگلے تحفے کے اندر دیں، تاکہ عمران خان کو مارنے کے پلان بنائیں، تاکہ گورنمنٹس جو ہیں گرانے اور اٹھانے کے پلان بناتے رہیں صرف اور صرف۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے جو ہے مہنگائی کے بارے میں بھی بات کی، یہ سائبر کمانڈ کی ایفیشنسی جو ہے بڑے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چائنا ماڈل کا انٹرنیٹ لانا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے اس کا آلٹرنیٹو بنانا چاہتے ہیں چائنیز ماڈل کے اوپر، حالانکہ چائنا کے ساتھ جو ہے یہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں اپنی امریکی ابوؤں کی گود کے اندر بیٹھ کے۔ اور ٹویٹر بھی انہوں نے پی ٹی اے کے تھرو ان کو کنفیوز کر دیا ہے، کنٹرول کر دیا ہے۔ ٹویٹر میں جو ان کی اصلیت دکھا رہے ہیں وہ ٹویٹس یا وہ کانٹینٹ جو ہے وہ ود ہیلڈ پاکستان کے اندر کروانے کا انہوں نے جو ہے نیا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور ٹویٹر ان کے ہاتھوں پدو لگ رہا ہے بالکل، اور وہ ان کی بات مان رہے ہیں۔ یہ جعلی قسم کی باتیں لکھ کے جو بیچتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ یہ تو بات اس کے اندر واضح ہے، لیکن یہ اس کو بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ انٹرنیٹ کی جگہ چائنیز ماڈل کا جو ہے ایک انٹرنیٹ ماڈل لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے کچھ آئی ٹی پروفیشنلز جو ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس ناسٹ کے، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کھلا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے ہی جن کو تھرو کیا ہے ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے لیے۔ میں نے تو خیر ان کا ڈیٹا انالیسس کے لیے ان کو تھرو کیا تھا، لیکن وہاں پہ کچھ اور فرمز بھی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی ٹاسک کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا انٹرنیٹ سروس ڈیزائن کرے جس میں میکسیمم گورنمنٹ کنٹرول ہو۔ یہ کام جو ہے اس وقت آپ کے جرنیل آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو گفٹ کرتے رہیں، اور جو آپ کو بتایا کہ یار یہ گفٹ کرتے ہیں وہ فوری طور کے اوپر جو ہے ٹھک جا کے جو ہے وہ بلاک ہو جائے، چیز آپ تک پہنچے ہی نہ کوئی ویلاگ پہنچے، نہ کوئی جو ہے وہ ٹویٹس پہنچیں، نہ کوئی فیس بک پہ چیز پہنچے، نہ کوئی ویب سائٹ آپ کو حق سچ بات بتا سکے، صرف اور صرف پاکستانی میڈیا آپ دیکھنے پہ مجبور ہوں، وہ پورا کنٹرولڈ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بغیر اپروول کے پروگرام وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مخالف بات چیت اپنی کریڈیبلٹی رکھنے کے لیے جو کرتے ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے وہ نہیں کرتے، ایون ان کے خلاف بات بھی ان کی اجازت سے ہوتی ہے، ان کی مرضی ہے۔ فیض حمید کو آج کل رگڑنا ہے تو فیض حمید کو جڑ جاؤ، باجوے کو ہلکا بڑا مسالہ پھینکنا ہے ادھر پھینک دو، سوال کرنا ہے تو طریقے سے ان کی یہ وہ کر کے انڈائریکٹ سوال کرنا ہے، نام نہیں لینا، نام لیتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری گیم اس وقت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ویسٹرن بارڈرز سے متعلق جو ہے وہاں پہ کچھ ڈپلائمنٹ ہے کچھ ہیوی گنز کی، اس کے بارے میں بات ایگزیکٹ نہیں کروں گا، مجھے ایگزیکٹ ڈپلائمنٹ کا پتہ ہے، لیکن وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے۔ ویسٹرن بارڈر افغانستان کے ساتھ جو آپ کا ہے وہاں پہ اسلحہ شسلہ لگا رہے ہیں، وہاں پہ ابھی نیا یہ جب آپ تو امریکہ کو بتانا ہے نا بھائی کہ ہمیں ڈالر شالر دو، یہ دوبارہ جو ہے 9/11 نہیں تو خدا نہ خواستہ وہ آپ کو ڈرا ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے جنرلوں نے سیکھا کیا ہے جب سے پاکستان بنایا ہے؟ انہوں نے ڈالر کھانے سیکھے ہیں صرف اور صرف جا کے مانگ کے، انہوں نے نہ انڈسٹری چلنے دی کوئی، نہ ڈیموکریسی چلنے دی پاکستان کے اندر، اور صرف اور صرف اپنا جو ہے بدماشی انہوں نے چلائی ہے، اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ کو کوئی شک تو ہونا نہیں چاہیے، اور اب بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ایف سی کے پی کو جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کو تھوڑی بہت چیزیں دیں گے، اس کے اندر کوئی موٹر شارٹر نائٹ ویژن اکوپمنٹ بھی ہے، فارورڈ آبزرویشن پوسٹ جو آپ کی افغانستان میں ہیں وہاں کچھ فردر ڈپلائمنٹ کے بارے میں انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں بات کی۔ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، آپ کے کام کی بات نہیں ہے۔ جوانوں کا یہ برین واشنگ پروگرام چلا رہے ہیں، اور جوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صرف پاپولر لیڈر ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ بالکل کنفرم بات ہے، اور پاپولر لیڈر کے اندر اور جو ہے وہ ریئل لیڈر میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اندازہ کریں، اللہ اکبر، کہتے ہیں جی پاپولسٹ لیڈر اور ریئل لیڈر میں فرق ہوتا ہے۔ ریئل لیڈر کیسا ہوتا ہے؟ چاچو وسکی جیسا ہوتا ہے،
हाफिज विस्की, चाचू विस्की, जो मर्जी कह लो, बाजवे बगलोल जैसा होता है, ये बताएंगे वहां पे। आर्मी चीफ साहब जैसा रियल लीडर होता है, जीओसी साहब जैसा होता है, कोर कमांडर साहब जैसा होता है। ये इमरान खान थोड़ा लीडर है, ये तो जो है सिर्फ पॉपुलिस्ट लीडर है, पॉपुलिस्ट को फॉलो मत करो। ये नई ब्रेन वॉशिंग जो है हमारे जवानों की और हमारे यंग ऑफिसर्स की जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाजा करें इनके लेवल का। ये इन्होंने नया काम जो है शुरू किया है, और साथ साथ जवानों का राशन मजीद कम करती है, ठीक है जी। और फूड के जो उनके आइटम्स इशू होते हैं वो थोड़े और कम करती हैं। ब्रेन वॉशिंग करेंगे खाली पेट, अच्छे मतलब। लेकिन महंगाई इतनी शदीद हुई हुई है, बजट का इतना शदीद मसला है, ट्रेनिंग ये कर नहीं सकते हैं, बदमाशी लेकिन करने के लिए पूरी है, अपने आप को तोहफे देने के लिए, प्लॉट और घर बनवाने के लिए पूरे हैं, लेकिन नहीं है तो जवान का राशन नहीं है, जवान का राशन कम कर रहे हैं और उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। और क्योंकि वो इन्होंने कहा है जी कि हम लोगों को, अपने जवानों को ये तालीम देंगे कि पॉपुलिस्ट और रियल लीडर के अंदर फर्क क्या होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये बताएंगे कि इमरान खान रियल लीडर नहीं है, और एंटी इंडिया एजेंडा चलवाएंगे, पीटीआई से भी, हैंडल से भी चलवाएंगे कि जवानों को दोबारा पंप मारा जा सके, उनकी जो है ना, उनके अंदर आवाज जो है निकली हुई है दोबारा भरी जा सके, हल्ला किया जा सके कि हिंदुस्तान को मार मूर देंगे। दूसरी तरफ जनाब हिंदुस्तान में हालात भी ठंडे करने हैं, बॉर्डर पे ठंडे करो हालात। ये इन्होंने लड़ना जानते ही नहीं है फौज भाई, ये सिर्फ आपके ऊपर, ये जो जर्नैल बैठेंगे, ये जो लॉर्ड बैठी हुई है, इनमें मेजोरिटी सिर्फ आप पे हुकूमत करने के लिए, नियो मार्शल करने के लिए आई है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ये तमाम की तमाम बातें जो है डिस्कस हुई हैं। और उसके अलावा जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है वो सब कुछ खुल के उसके ऊपर बातचीत नहीं की गई, बड़ा घुटन का माहौल था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दूसरा ये है कि जी ये डेब्यू है, लेफ्टिनेंट जनरल जो आमिर है वो जा रहा है, 2 दफा हो रहा है, वो अप्रैल 23 को जो है फौजी उसको जो है वो गंदी गंदी गालियां देते हैं ऑफिसर्स, वो कहते हैं वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा ये है कि जी हम रिटायर्ड कम्युनिटी से अपने तल्लुकात को मजबूत करेंगे। कैसे? उनको अगवा करके, उनकी जायदादें जब्त करके, उनके डंडा डोली करके, उनको जल अमजद शोएब जैसे लोगों को जेलों में बंद करके, लोगों के खिलाफ रेड वारंट निकाल के, मेरे जैसे लोगों के खिलाफ ये रिटायर्ड कम्युनिटी से अपने हालात ठीक करेंगे। ये मैंने आपको जो डिटेल बताई थी वो मैंने आपको पहले भी ये बताई थी कि ख्वाबों और हकीकत का जो फर्क है वो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। और ये इसकी लेटेस्ट जो इनने जो अपनी नई कार्रवाई, जो नया ड्रामाबाजी शुरू की है, वो मैंने आपको बता दी है। इस ड्रामाबाजी के तहत ये सारे का सारा काम जो है वो किए जाना है। और ये इन्होंने नया जो है आपके लिए खोला है जनाब प्रोपेगेंडा मटेरियल, और पीटीआई वाले भी उसके अंदर जो है इस्तेमाल होंगे हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से अपनी गलतियों को छुपाने और इंटरनेट कंट्रोल करने की जो ये साजिश है उसकी तफसील भी मैंने आपको बता दी है। और पीटीआई का इस्तेमाल करने के लिए पीटीआई सोशल मीडिया की मिन्नतें इस वक्त जारी हैं। डायरेक्ट पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया को नहीं, जो हैंडल्स है पीटीआई में रजाकारान है ना सारे, आपके जैसे जो ज्यादातर लोग हैं वो वॉलंटियर ये काम कर रहे हैं, तो वॉलंटियर्स को पकड़ के ये सारे का सारा काम जो है वो करवाना चाहते हैं इस वक्त। और पीटीआई इमरान खान की जान के खिलाफ खतरात और आईएसआई की गैर आईनी कार्रवाइयों से मुतलिक जो मालूमात को ट्विटर के ऊपर मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में सार्फिन को गैर कानूनी क्या कि उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, उनको भी डरा रहे होंगे कि तुम्हें बंद कर देंगे, हम चाइना मॉडल कर रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा यार ये 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो इनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डरा धमका के चलाने वाला काम इनका, आपको पता ना, ब्लैकमेल ये तो नंबर 1 है ये। और इनको इन्हीं की गोली डंडे से फिर कंट्रोल करते हैं जो लोग इनको कंट्रोल करते हैं। नवाज डॉक्ट्रिन के ऊपर मैंने कैप्टन गयूर बास से डिस्कशन की है, कल पॉडकास्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अल्लाह के करम से आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।